an kanu mɔgɔli ni afilɛl bɔgɔ an tɛ se an lajɛ la su ani tile an ni ɲakuma bi ye araba ye marisi kalo tile 12 san 2025 bi kunnafoni b'an bolo k'o lase aw ma min ye Bamakɔ o taara ni mɔgɔtamawuli dɔ ye Bankas ale ni Bajangara furancɛ la ni an bɔra yen nɔ kapitɛni Ibrahim Traoré sɛnɛkɛminɛn kura caman ni sa ka di a ka sɛnɛkɛlaw ma aw bɛ ne faamuyali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna min ye Dawuda Magasa ye ale labilala kabini février kalo tile 5 tɛmɛnen ni nin y'a kalo 1 ani kɔ ye Dawuda Magasa ni ale Imam Mamadou Dogo Masurina ale kun minɛlen don kunu Dawuda Magasa an mɔgɔw y'a lase k'a fɔ ko a seginna ka na so kunnafoni dibaga kɔni y'a yira fɔ Dawuda Magasa ma se ka kuma sabula ko a tɛ a yɛrɛ kalama. Kunnafoni fɔlɔ Air Bankas ale minɛna Bamakɔciw fɛ pont min bɛ ka bɔ Bankas ka taa Bajangara n'u bɛ wele ko pont Paru ale ni Sonko Biya kun tarata marisi kalo tile 11 Bamakɔciw ye ni mobili minɛ ani a kɔrɔmɔgɔ ni ka tununi y'u ye min ye Bankas sifinnakaw ye olu ka jɛkulu min na n'u bɛ wele ko mouvement patriotique olu de ye ni kunnafoni lase u ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni mobili kun bɛ ka bɔ Bankas ne ka i kunda Bamakɔ kan nka ko wagati ni mobili kɔni sera Paru ale ni Sonko Biya pont sanfɛla la ni Bamakɔciw kɔni mobili kɔni mɛ ni ka jiginna ye tu kɔnɔna na u ye muso ni denmisɛnninw labila cɛ minnu kɔni bɛ a la u taara ni olu ye kungo kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko nisɔngoyalenba de bɛ ka ɲɛ kunnafoni di sabula ko ni y'a san naani olu bɛ ka welewelemada kɛ Mali marabagaw ma min ni yɔrɔ kofɔlen nin ko ka lakana kɛ yen nɔ n tɛ a mobili fɔlɔ min minɛna nin yɔrɔ in na kabini san 2021 nin ko in daminɛlen don ni pont sanfɛla la yen nɔ compagnie caman de ka mobili minɛna min ye Air Kojo olu ka mobili dɔ fana delila ka minɛ yen nɔ Ogo Yara olu bɛ o la Air kɔnɔ b'a la Air Bankas kelen olu fana mobili dɔ fana delila ka minɛ yɔrɔ kofɔlen in na san 2024 la Bankas sifinnakaw kɔni welewlemada kɔni kɛ k'u mago kɔni bɛ lakana na kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Alisa an bɛ to lakana ko kɔnɔna na komi Bamakɔ yan nɔ muso 2 ani cɛ 1 olu minɛna dɔrɔgu feere la dɔrɔgu kilo 35 o de minɛna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo a kɛra yɔrɔ min na o de Ɲamakɔrɔ ni ale Bamakɔ sigida dɔ ye min ye cɛkɛda min ɲɛsinnen don dɔrɔgu kɛlɛ ma ni ale office central des stupéfiants OCS olu ka bolofara bɛ Bamakɔ rive droite la olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na u y'a yira k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu k'u ka baara de ye dɔrɔgu feere o kɔni ye tigɛ kɔni da u kan u ko ko nin sɛgɛsɛgɛli a bɛ ka kɛ a bɛ kalo dama bɔ dɔrɔgu minɛna de wolo dɔrɔgu kasi ni mɔgɔ ninnu b'o de siri ka kɛ boliboli i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ni ka na a feere u bɛɛ minɛna pôle judiciaire min ɲɛsinnen dɔrɔgu ko kɛlɛli ma u bilala olu mɔgɔw ka bolo kan min ye lieutenant colonel Musa Kole ale ka mɔgɔw de ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu minɛ an ka jɛ ja mun taara nin ko in kan an lajɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni lieutenant colonel Musa Kole yɛrɛ ka laseli. Après des mois d'enquête, une organisation criminelle évoluant dans le domaine du trafic de stupéfiants est démantelée et arrêtée à Ɲamakɔrɔ en commune sud de Bamako. Les présumés suspects, 2 femmes et 1 homme, sont mis hors état de nuire grâce au professionnalisme et à la détermination des éléments de l'antenne de l'Office central des stupéfiants de Bamako rive droite. Ils étaient en possession de 75 boules, soit 35 kg 200 grammes de couches ou dérivés de cannabis. Nos enquêtes nous ont permis de découvrir le mode opératoire du présumé, de localiser son domicile, celui de sa fiancée, ainsi que la boutique de cette dernière. C'est ainsi que le vendredi 7 mars 2025, aux environs de 6h40, nos équipes ont pris d'assaut et simultanément ces 3 endroits indiqués, ce qui nous a permis d'interpeller 3 suspects, dont 2 femmes, et de saisir 75 boules de chanvre indien couche. La valeur monétaire de la saisie s'élève à des centaines de millions de francs CFA. Chez couche ou dérivés de cannabis équivalent à plusieurs millions de nos francs, très prisés et nocifs pour la santé. Les présumés coupables sont entre 18 et 35 ans. L'appel que je lance à l'endroit de la population est de continuer à collaborer avec les unités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants en nous fournissant les renseignements. Cette prouesse des éléments de l'antenne de l'OCS est le fruit de la nette collaboration entre les citoyens et ceux qui luttent contre la vente et la commercialisation des stupéfiants dans notre pays. Kunnafoni filana dɔgɔkun kelen décision talen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Chinois ye olu ka sanubɔ jɔ Mali kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ décision in a tɛ ka bɔ a bɔ sira fɛ kunu Sɛbɛkuranin ni ale bɛ Kangaba mara la dugumɔgɔw ni Chinois tun bɛ ɲɔgɔn na yen nɔ min ye Chinois ka minibɔ yɔrɔ min na ni ale ye Yiwu Wen Min Sarl
o wulila ka don machibani dugu fɔlen kɔnɔ na ko bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka foro tiɲɛ k'u bɛ sanu ɲini na min ye dugumɔgɔw ye ko n dimina kosɛbɛ o wulila ni ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka machibani najɔ ka machiba bolilan najɛ ka bɔ mɔbili ninnu kɔnɔna na u tagara wele bila finitigiɛlakaw ma min ye Mali yɛrɛ finitigiɛlakaw ye olu nana mansin minɛ ka tila ka taa di chinois dɔw ma dugumɔgɔ y'a yira fɔ k'u t'o faamuya cogo si de la ko o kumana jamana kuntigi décision ta k'a tɛ lawaleya olu kan wa walima ko fɛnɛ tɛ jamana kɔnɔden dɔw de ye n kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ in préfet a gendarme ɲɛmɔgɔ ale ni a polisiw jamana kuntigi décision ta k'olu bɛɛ wuli ka bɔ ni ka mɔgɔ kuraw bila ka taa baara la o ɲɔgɔn na nka a bɛna fɔ wari min bɛ ka di u ka bon jamana kuntigi ka kumakan ye de ye dugudenw yɛrɛ ka laseli aw ni an ka jɛngɔ laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ marisi kalo tile 11 na an bɛ Sɛbɛkura ni présentement i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na hali bi chinois ka problème président de la république kɔni ye décision bɔ le 5 mars passé ko ka activité o chinois ka activité fɛn fɛn bɛ ka kɛ Kangaba mara kɔnɔ ani comment dirais-je la Keɲeba mara kɔnɔ ko permis fɛn fɛn octroyelen don société étrangère la donc ko ka permis ninnu bɛɛ lajɛlen annulé mais o kɔfɛ hali bi aw ye force de l'ordre lajɛ force de l'ordre le nalen filɛ nin ye bi chinois olu ka mansinw bila ka na don an ka forow la an ka jamanadenw ka forow la k'u bɛ an ka forow tiɲɛ o kama donc an ka population kɔni bɔra k'u ka mansinw récupérer mansinw récupérelen kɔfɛ population fɛ donc u ye force de l'ordre de bila ka na aw yɛrɛ kɔni k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛ mana intervention na dɛ u ye force de l'ordre de bila ka na intervention na ka na population kama ko mun na k'an ye u ka mansinw minɛ ko parce que ko sariya b'u bolo donc aw kɔni k'a lajɛ force de l'ordre de filɛ nin ye u ka armes filɛ u bolo nin avec les gaz lacrymogènes gaz lacrymogène kɔfɛ fɛn fɛn bɛ marifa tɔ ninnu kɔnɔ on ne sait pas mais vraiment c'est un cri de cœur pour la population. An bɛ mun na bi an tɛ se ka ko bi dɔrɔn yɛrɛ a bɛ kalo 3 bɔ sisan an bɛ ɲɔgɔn na nin ko la. Dati. Vraiment an yɛrɛ bɛ so k'an yɛrɛ ɲininka yala Kangaba mara mɔgɔ minnu bɛ Kangaba mara kɔnɔ faama minnu bɛ Kangaba mara kɔnɔ yala olu bɛ Asimi ka degré de sanfɛ wa ou bien mun de bɛ yen. Parce que an ɲɛ bɛ ko min na an ka dugu la yan nɔ ne fana ma ni ɲɔgɔn ye dɛ. Décision ka ta jamana sariya jamana fanga ma yɔrɔ ba la président ni ministre bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na olu ka décision ta ko ka baara dɔw lajɔ o baara ka tila ka kɛ jamana kelen kɔnɔ o kuma an ma yɛrɛ ɲininka o yala ɲɛmɔgɔ fila bɛ Mali la wa ɲɛmɔgɔ fila tɛ yen décision fila ta yɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ wa décision ka ta conseil des ministres la ko ka sini ka baara bɛɛ lajɔ permis bɛ mɔgɔ dunan bolo ko ka baara bɛɛ lajɔ ou bien mɔgɔ min ka permis bɛ n'a bɛ maliyɛnw tɔgɔ la ka tila k'o baarakɛla kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ko ka baara bɛɛ lajɔ mais an y'a ye an fɛ yan nɔ yala Jawara o komi o de bɛ ka Sinow ta hali bi k'u bɛna baara in kelen kɛ olu ye super maliyɛnw de ye ou bien mun de don ou bien olu ka fisa n'a tɔw ye Maliko la de. kunnafoni sabanan an bɛ taa Burkina Capitaine Ibrahim Traoré sifawari miliyari 13 de don sɛnɛkɛ mansinw na ni ka di Burkina sɛnɛkɛlaw ma kunun min ye Burkina ministre national don sɛnɛkɛ kuma nisɔndiyalen ba Capitaine Ibrahim Traoré ye ni minɛn kura ninnu tile ta k'a di a ma ni o ye san nata sɛnɛkɛ minɛn kuraw ye i b'a ye k'a fɔ san tɛmɛnen Capitaine Ibrahim Traoré wari don sɛnɛkɛ minɛn kura caman de la mansibaw tun b'o la ka taa se tracteurs ma ale ni sumanw ni engrais k'a di sɛnɛkɛlaw ma Capitaine Ibrahim Traoré y'a fɔ ko minɛn ninnu tɛ k'a feere ni aw farala ɲɔgɔn kan ka sɛnɛ kɛ hectare 2 ni aw ka sɛnɛkɛyɔrɔ y'u bɔ min ye gouvernement yɛrɛ ye a bɛ tracteur lawuli ni ka taa baaraw kɛ sumansiw ale ni engrais o bɛ di aw ma aw ka se ka sɛnɛ kɛ cogoya min na Capitaine Ibrahim Traoré y'a yira k'a fɔ ko banbagaci kɛlɛ min bɛ Burkina ko n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ taa don a la ko kɔngɔ de bɛ o la ko fo balo de ka ɲini ka di jamakɔnɔdenw ma yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ banbagaci kɛlɛ la cogoya min na ka kɛ ni a ko hakilina ye sifawari miliyari 13 a y'o de don sɛnɛkɛ minɛn kɔrɔ la ni ka di Burkina sɛnɛkɛlaw ma mun de la Capitaine Ibrahim Traoré a ye wari dɔw ni mansiba ninnu caman na i b'a ye k'a fɔ san tɛmɛnen ka kɛ ni jiko ye parcelle minnu kun labɛnnen don ka baaraw kɛ olu ma se ka suman di a dicogo la o la ɲina Capitaine Ibrahim Traoré a y'a yira k'a fɔ ko ni minɛn kura ninnu sanni b'a to min ye jitɛmɛsiraw ye ni o ye canal d'irrigation olu minnu bɛ taa kɔw la k'o bila ka taa foro ninnu la Capitaine Ibrahim Traoré a bɔlen kɔ Vladimir Poutine fɛ a y'a yira Vladimir Poutine na k'a fɔ ko a ye alikama di farafin jamanaw ma ko o ka ɲi nɔ nka k'ale ka laɲini fɛn o de ye Burkina ka se ka i yɛrɛ balo ka sɔrɔ ma taa delili kɛ fan wɛrɛ fɛ dɔnni bɛ farafina wa dɔnnikɛlaw fana bɛ farafina nin ye cɛ dɔ ye ale ye sokɔnɔ yiri bolo de bɔ ni ka kuranti
Sénégal ka bololo kuma kala do be no ali tara takamala Congo me hotel mina ayini che folen kuma kame wala wala ni aga jatalo yini ngata ni che fino che ni demonstration ke ayri ngana nche ya ira fuku be ka don ka fo ni yiri be flabo ifino ki ka do ka bisa ka ke sababu ka kurambo ka di ima oni ni anga je anga ni jan laje aga saka ke misali an fe yaro mali kuna an sa fe kala so lo kala do misaka misali ata ka chugo ya mina ka saka kurambo. C'est la recherche depuis l'âge de 8 ans. Donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes nous renvoient le dioxygène et consomment le CO2. Donc la plante pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. C'est la trilogie MPK. Auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le bithium. Le bithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes et là c'est les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé Vithium, provenant de mon prénom Vital. Vithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la terminaison IUM. Donc pour cela, lorsque vous mettez le Vithium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison. Que ce soit en étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD, on a fait 4 maisons test à Pointe-Noire. Donc le processus, j'ai mis le capteur à l'intérieur, donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Kunnafoni duruna Mamadou Awa Gassama kumana Mamadou Awa Gassama ale député koro ye wan wakati na sente mogodo kunu Mamadou Awa Gassama bora ka jaro ke ayagira ka foko ale kunti jamana konna nanga ko ale segina kana ako kala nasura mi taxi kura ko be kala waleya Mamadou Awa Gassama yagira fa kale be ka kuma jamana kuti de fe ko ma ko ni i ni ma ci fi la hibi jugu sara aga ci fi na ayira jamana kuti la ka foko aga taxi kura ko yon ko fili de do ko taxi kuma ngala waleya ni wakati na ko kuma ni malion ye foloni ayagira jamana kuti la ka fo ko taxi kura ko ko fili de do Mamadou Awa Gassama ya ira ka fo ko kuma la sera nyuma de jamana ko tigi bolo wa ko la delika ma fenete abolo ako ko note ko ni wakati di taxi kura la bole ali million kan Mamadou Awa Gassama ya ira ka fo ko ben gafe mi mega gila ko ben gafe gila mo ko lu mi saka kuma million fe yala war mi saka tiga bo million kuna ka saka courant bo ka kala di million ma wa aya ira fo ko ale bora yoro janna ni o yele mane kale ba do gila mi mo ka ko na fara ko kala ka taxi fene boli fara ko ko mi man ko oni ni anga jama Mamadou Awa Gassama la meka bi ko na fone ko ko chez les journalistes bravo ni kala lutige ibe lu dew lame ni kala dugutige ibe dugutige lame ni kala misiri ko mo goye almami be sal bagaw lame grembete furubete balma bete ama kanyana ma nyame ko u ya appliquer ma kele tumamina Maléo Mboraka kuma dongo do hariba mabba ambena mu fo Maléo nyana oui ni ko kera abebe doma atebe doma mais na benna nemima ne ben tafo abenna ma wote ko juye mais ne fana ko ma bima est ce que fana ko juye mais amenyo ngo hakka sibilere ka nyogo bilashira mais ne be ereri min keni tax ko ina mena profiter mo iteri tinya fay ko ni teri sega tinya vie ki gi jugu sara aga tinya vie be ba do monsieur les journalistes nega sura soko ko mi transo soutenu ko do dimité nya dimido mais nere kala amba fo erreur kala amba ni asimi fait ça c'est le message fort nanya fo do ba fo Mamadou Gassama mata fa asimi mais fengele min fi folo asimi a terke mo gosiye c'est clair amunu be kuma ambe kuma na hakide asimi tanchi atafa afinendo atafa jelendo wakati do kera do ko asimi ko president min te kuma uya kise ango president kuma balia umani anana kuma fana, 40 mais ne be jonjilegi
Assimi n'est pas de bon communicateur. Oui, communicateur Nyanamata Bolo. Assimi n'est pas de bon conseil. Fendo be ne que ça m'a baissé à Philippine fait. Et baissé à Philippine fait. Morotata. Voilà. Mais président Koudrou, surtout Assimi Beromina, na teru kacha, a jugu fana kacha, a manganga fo balifo, a kanganga kumami fo, a kanganga fo de beba fo wai, anini foli kaka. A ereri fo le munye. Ale de afo ko kalonani, ou bena pano di mugoma. Ina soleil. Bena pano si. Safo bala, yorore bala. Mais tu vas voir que ebi tafo, ala batake. On dit quoi? L'homme propose, Dieu dispose. Hadamadim ba fo sini benike. Mais yani sini, ate bola be ala bolo. Niki boke na manya. Akaboka kuma orefu moye. Mumma ke ko mairie et do ko lo fere. Mumma ke ka kuma ni bakal to ka kuma e. Mumma ke ka kuma ni shitakili ka mairie ka kuma e. Ka kuma ni to blendo ke wo kono. Ça c'est pas un discours de président. Oui. Oye fulay. Fulana taxi de ko juwe. Malien chamango taxi atunanga amma babolila atunanga amma sensibiliser fait ma fanye ko de fora jama kule sabay do ko no atunanga do ko amma jenay fait ma fanye sabanan ko abetami wori manaba be ke chodi sino kamuga mugambo o te ko juwe o je crois que Maléo Néré, Kateme, Tchena, Gouroué Gatilela, quand il était ministre des Finances, Maléo Nyeworibo, l'intérieur comme extérieur, Kabla Kessokono, 2 milliards Hakedo, Maléo Moufa Sofé, Ubuga Jamana fait, Ubuga Dambe fait, Nafori Ambena Ninge, Angakli Jagabo, Netuya Asmie, Ambe Jalagomina, Akoroe Mouni, Folokera, Jalago intérêt malien. Au cours de l'année, il y a Bellame, Jumanka Nimumani. Mais ni Assimi Fana Diakemina, ni Goibena Ninkeo, Kikamali Bellame, TikTok Tiku, Ani Journalisou, Ani Video Manu, Ambeba Kotomaduma, Atepa. Mais ni de Tunyale, avec commission de Sigi. Oui, commission de réfléchir, ni commission de réfléchir là, ou bébé nous Kumakande et Kafaye. Harry Jalago intérêt malien. Ou tu me seras n'importe quoi blacono, Ousmane Youssoufi, Bafo Moronyana, ni Moro Benaka, ou va appliquer. Nous y a que Kaba. Ni fama e fengeyere ko kiga famado. Adira Moro Mignon, Anga Famado, Amadia Moro Mignon, Jamana Bogolobi. Nous y fenge, Ambesra Fama Bema, mais Foko Numa, Bunyakono, Karamako. Ambe Mouni Jamafe, Ukasabali. Munu be dangalila munu be kuma fo balifo u jobala de mais non ni dusu bora ibe hakili bila tusuya munu be jogo sama sama fo abena kele ma se kele ma ko do kera ne ko ma bema e ko abena ne ma abe jogo gangangi muna bena ne ma mon frère abena ne ma kadani nga mena ta direct o ka fo jogo la o ye la do fo ante région do mais Bamako ko niko uye prewuye Assimi ko tugudi aka ministre de l'énergie ko ni sungalo nana maro ko ler tan ko nonto ku badi kurana je crois que dokera har na ma ke 100% ye anye prewuye soudeur tugu ni soudera ministre ni soudera jini mer feraw ni soudera tayro ni soudera kuran ko ni baka kadi Glaci fana kan noa. Glaci fana noa. Salo keme ni bidru. Nina hari muga atesa. Donc nous ko be muga ntige mogoku ka kuranda ma. Ne nyini ga kurantige minye ay munda malionka. Ni e malio nyini ga yala mbisa kuranda ma ni kene. Do beso. Avec tige jongu. Chebe mununye. Wa fulatigi abetigi ko. Abetigi mugantigi ko. Abetigi fandangu. Niye de beka tigagatige beku akanyana bo o polémique koyi akera kaba anga laje abena munyama abena muntunyama na fora jamama o ki goshi abedigila de mais na fora jama ki so abeke fembayi muga min bebo
anga jatemina on dit que 24 millions de Maliens millions moranis nani wala millions mora ni be dondi avec fembaye mais profiter là hakil baw do kumana ko wori boli mangele avec chodi afana kana ke probisonye akana dumu dokabo dokadu anye mume quoi gestion kabe kuluba m'a fait qu'il oui ka comité de kuluba m'a fait qu'il na ko abe kuluba il va faire gagner donala na gestion de kuluba kuluba i jontai ashimi ni fe mi nya mo ko ni ashimi bolo ma je d'accord ashimi fana akada na be bobo ke kabi alu shen sanu oui malio anga so nyogonye munye oyoye alu shen sanu ministre des finances ay ko dogo kateme danne abaka ndiye ay bi sorala ay preudo ira a preudo e munye ambargo binanga fashion njugo dogo kambe bogodu ama bogodu ko salaire be jo salaire ma jo dorome kelen te bo mo jibolo bobo kay ndi a gérer mais profiter ka fo ka wole nyimandi asanu bravo monsieur le ministre des finances ne ministre tanu ibaka barakele aje nyogon tanu aje nyogon donjonye receti douanier bola bilidjo bola affaire économique bola fin ore bola bravo à l'Océan bravo ministre des budget bravo directeur des douanes Amadou Konaté ambargon kenanga amma bogodu malika fembe décolera ende na tunti nyana molo anteya na ye mogo ka moga fara nyoga na taradi ne nyogo nama nintu nana ka jigi baji kono ita fa ashimi ala nyinia munga gele male munungo ko wori boli mangele abeke munya kado akana traki akana dumu ko wori worti munda kila commission abe jode mais hari ashimi ka tile kono anyame ko réficateur général abora ni montando e ka fo ka dumuna anga bokono ñene kera bi ko na foni soro de ko do ko luka am ci ara famel ko nyumana kan flel baka bela je fo kera kera na munu mi kana je ka bo mobti akan be wakati bare am munu me fe ka an ko na foni soro sanga ani wakati aka groupe whatsapp sa flala abisiga ni numero ko fali ngole ni oyi bi ko no to ani kili mo ani kili binani bishegi ani nani hula condition fe bala ya sabu se ka do an groupe whatsapp la abo bela je soro ni numero en fe